एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। वी सैल्यूट द राइजिंग सन। अंग्रेज भी कहा करते थे कि ब्रिटिश राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता। एक कव्वाली भी सुनी है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ऐसा लगता है जैसे सूरज का ढलना कमजोरी का प्रतीक है, कोई गलत बात है, खराब बात है, अशुभ है। यूरोप और अरब के देशों में ऐसा मानते होंगे, हम भारतवासी नहीं मानते। हम डूबते हुए सूरज को भी पूछते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता सूर्य उतना ही श्रद्धेय है जितना पूर्व में उदय होता सूर्य, क्योंकि सूर्य देवता है और दिशा बदलने से देवता के लिए हमारा भाव नहीं बदल जाता। बड़ी बात है सूरज का सूरज। দুর্গা পুজো, কালী পুজো শেষ হওয়ার পরে এখন আমাদের একটা উৎসব হচ্ছে, সেটা হলো ছট পুজো। এখন আমি তোমাদেরকে চ্যাংড়া ছট পুজো ঘোরাচ্ছি। सूरज का सूरज होना, तेजो राशि जगत पते होना, सृष्टि और जीवन का आधार होना। सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हर साल दीपावली के छठवें दिन, तिथियों की भाषा में कहूं तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि को 30 करोड़ भारतवासी अस्त होते हुए सूर्य देवता के आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। भारत की नस नस में बसा हुआ ये त्योहार छठ पूजा कहलाता है और दुनिया भर में मनाए जाने वाले बड़े से बड़े त्योहार का संगीत फीका पड़ जाता है जब यूपी, बिहार, झारखंड की माताएं अपने बेटे बेटियों की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक स्वर में गा उठती हैं कि कांचे ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होई न बलम जी कहरियां, बहंगी घाटे पहुंच जाए। मैं समझता हूं इतना करुण, इतना संवेदनशील, इतना मन को छू लेने वाला, इतना माटी से जुड़ा हुआ और इतना भावना से भरा हुआ गीत शायद ही कोई दूसरा हो। छठ माता कौन हैं, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्रि में पूजी जाने वाली मां कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। सनातन धर्म में उन्हें भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। मानस पुत्री यानी वो बेटी जिसके जन्म में शरीर की कोई भूमिका ना हो, मन से मन का मिलन हुआ, तरंगे टकराई, ब्रेन की एनर्जीज मिल गई और संतान का जन्म हो गया। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में म्यूटेंट्स का जन्म ऐसे ही होता है। हम विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन हजारों साल पहले वेदों पुराणों में लिखी गई ये बातें हमको अविश्वसनीय लगती हैं, कोरी कल्पना लगती है। एक बार ठहर के सोचिएगा कि आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में हम कितना पीछे जा चुके हैं। अपने सच को झूठ मानते हैं और दूसरों के झूठ को सच। मैं एक ऐसे युवा भारत का सपना देखता हूं जो दिन भर इसरो में बैठ के अंतरिक्ष में रॉकेट्स भेजे, लेकिन रात को सोने से पहले श्रीमद् भगवत गीता के 2 पन्ने पढ़ के ही आंखें बंद करे। मॉडर्न होने का मतलब मूर्ख होना नहीं है। और विश्वास मानिए, अगर हम अपने रीति रिवाजों से, अपनी संस्कृति से, अपने ग्रंथों से, अपने पूर्वजों से कट गए तो हम में और खूंटे से बंधे हुए एक जानवर में कोई अंतर बाकी नहीं रह जाएगा। हम पशु होकर संतुष्ट हैं या प्रभु होने की यात्रा पर निकलना चाहते हैं, ये निर्णय हमें आज लेना होगा, अभी लेना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वापस लौटते हैं छठ पूजा की ओर। ये पूजा पहली बार कब शुरू हुई थी ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ माता की पूजा किया करती थी। बिहार का एक जिला है भागलपुर, महाभारत काल में इसे अंग देश के नाम से जाना जाता था और इसके राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण। कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे, ऐसा पढ़ने में आया है। अब कर्ण तो थे ही सूर्य के पुत्र, तो सूर्य उपासना और पिता की उपासना कर्ण के लिए दोनों का एक ही अर्थ था। कहते हैं उस दिन कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन के तीरों से बिंधकर कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए तो आकाश पर चमकता हुआ सूर्य रो पड़ा। अपने पुत्र की मृत्यु सूर्यदेव सहन नहीं कर पाए। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे, छिपे आदित्य होकर आद्र घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। ये था कर्ण और सूर्य का संबंध, लेकिन हम भी सूर्य को पिता ही मानते हैं और इस नाते हमारे अंदर भी एक कर्ण सांस ले रहा है। मैं और आप भी कर्ण की ही छाया हैं।
छठ पूजा पे जब हम सूर्य को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं तो ये आदर सिर्फ एक भक्त भगवान को नहीं दे रहा, एक पुत्र अपने पिता को भी दे रहा है। इसलिए छठ पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, हजारों वर्ष पुराने एक संबंध की मौन घोषणा भी है। ये दुनिया जान ले कि हर भारतवासी सूर्य की संतान है। हम सूरज की तरह तपना भी जानते हैं और सूरज की तरह चमकना भी जानते हैं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो सूरज को फूंक मार के बुझा सके। जब कहीं कुछ नहीं था तब भी हम थे, और जब कहीं कुछ नहीं होगा तब भी हम होंगे। छठ पूजा साल का अकेला ऐसा पर्व है जब मिट्टी और माँ दोनों मिलके एक साथ हमें आवाज देते हैं, घर आजा बेटा। छठ माँ के लिए ये जो कच्चे बांस की बहंगी बनाई है, ये नदी के घाट तक तुझे ही तो ले जानी है। एक बार माँ का ये संदेशा मिल जाए फिर तो हम काल के रोके भी नहीं रुकते। पिपरा के पतवा सरीखे डोले मनवा, जियरा में उठत हिलोर, पुरवा के झोंकवा से आयु संदेशवा कि चल आज देसवा की ओर। और एक बार हम अपने गांव देश पहुंच गए तो शुरू होता है छठ पूजा का 4 दिवसीय कार्यक्रम। पूरे 4 दिन क्या धूम, क्या गहमा गहमी, क्या उल्लास। लगता ही नहीं कि दिवाली जा चुकी है। क्या होता है इन 4 दिनों में, ये उनको बताने की जरूरत नहीं है जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिनकी जड़ें टूट गई हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है अगले 2 मिनट तक शांति के साथ। আমি এখন আছি চ্যাংড়াবান্ধা ছট পুজো ঘাটে। ছট পুজো এমন একটা রেওয়াজ যেটা ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ। আমরা সনাতনী মানুষ, আমরা শুধুমাত্র মূর্তি পূজা করি না, আমরা মাটিকে পুজো করি, নদীকে পুজো করি, আমরা সূর্যকে পুজো করি। ব্রিটিশরা সূর্য ওঠার সময় স্যালুট করে, আমরা আমাদের পৃথিবীকে মা মনে করি। তাই আমরা এই মাটিকে সূর্য অস্ত গেল সূর্যের অস্তিত্বকে আমরা অমান্য করি না। আর আমরা তার জন্য সূর্য ডুবে গেল তার পুজো করি, আর সূর্য ওঠার সময় তার পুজো করি। আর আজকের দিনে এই ছট পুজো তার উদাহরণ। আমাদের সনাতনী সংস্কৃতি এবং আমাদের যে মাটির প্রতি, প্রকৃতির প্রতি যে ভালোবাসা আছে, আমাদের এই সনাতনী সংস্কৃতির মধ্যে ধরা পড়ে। আজকে তেমনি আমি তোমাদেরকে ছট পুজো সম্পর্কে বলছি। ছট পুজো 4 দিনের মধ্যে হয়, 4 দিন হয়। ছট পুজো শুরু হওয়ার আগেই আগে 2 দিন আগেই ছট পুজো শুরু হয়ে যায়। প্রথম দিন নাহায় খায়। প্রথম দিন বাড়ির যত জামা কাপড় আছে, ঘর টর আছে, সব পরিষ্কার করে শাকাহারি খাবার খাওয়া হয়। তার মধ্যে লাউটা মেন লাগে। তারপরের দিন ঠেকুয়া বানানো হয় আর বাখির বানানো হয়। গুড়ের ক্ষীর আর রুটি করা হয়। আর তৃতীয় দিন নির্জলা উপাস করে আমাদের বাড়ির মা বোনেরা। তারপরে তারা ঘাটে আসে, ঘাটে এসে সূর্য ডোবার অবস্থায়, ডোবা অবধি ঘাটে থাকে। সূর্য ডুবে গেলে বাড়ি যায়। বাড়ি যাওয়ার পরের দিন আবার সকালে আসে। চতুর্থ দিন সকালে এসে সূর্য ওঠার সময় সূর্যের পুজো করে তারপরে আমাদের এই ছট পুজো শেষ হয়। আর ছট পুজোর মেন প্রসাদ হলো ঠেকুয়া। ঠেকুয়া ময়দা, বেসন আর গুড় দিয়ে বানানো হয়। এতই ভালো লাগে যে সবাই ঠেকুয়া খাওয়ার জন্য অন্যান্য ভালো ভালো খাবার ছেড়ে দিতে পারবে। ছট পুজোর প্রসাদ তোর কেমন লাগে? দারুন। তোরা কি পূজা করতেছিস নাকি? আমরা পূজা করি না, আমার বউ তো বিহারি। হ্যাঁ, ও সবকিছু বলতে পারে বেশি, কিন্তু ঠেকুয়া খাওয়ার জন্য আমরা পাগল দেখি সবাই। আমরা অ্যাকচুয়ালি ছট পুজো চালু হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এসব রাজ্য থেকে, কিন্তু ছট পুজো এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে। আর বেঙ্গলি সবাই করে ছট পুজো। ছট মায়ের যারা ব্রত করে অনেক কষ্ট করতে হয়, নির্জলা উপাস করতে হয়, প্রচুর কষ্ট হয়। চ্যাংড়াবান্ধা একটা আন্তর্জাতিক সীমান্ত, সেখানে আজকে যে ছট পুজো যেখানে হচ্ছে সেটা নো অবজেকশন ল্যান্ড। এটা না ভারতবর্ষের না ইন্ডিয়ার, তার মাঝখানে আমরা আছি। নদীর ওই পারটা হলো বাংলাদেশ আর এই পারটা হলো ইন্ডিয়া। তো বিএসএফ, আমাদের বিএসএফ, পুলিশ প্রশাসন সবাই কঠোর পরিশ্রম করার পরেই এই ছট পুজোটা করা হয়। আর খুব সুন্দর, সবাই আনন্দ করে এই ছুটিকে। এই যে আমাদের জওয়ান এখানে পাহারা দিচ্ছে, এই যে নদীর ওই পারে আমাদের জওয়ানরা পাহারা দিচ্ছে এই ছট পুজোকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। ওই যে ওখানে ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে, ওরা বাংলাদেশ থেকে ওরা দেখতে এসছে।
बीच खड़ा होगी दर्शन राजा जल बीच खड़ा होई दर्शन आसरा लगावे हो। शीतल तुझे पनिया कब देव देवता तू आगे दर्शन। हाँ शीतली बेरिया शीतल तुझे पनिया कब देव देवता तू आगे दर्शन। जोड़े जोड़े देव घाटा बापे दीवार चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन राजा लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन आसरा लगावे हो। भुखली शरीरिया सजल शोभे मनवा पुरुबे लगल बड़ोई सबके धिनवा। हाँ भुखली शरीरिया सजल शोभे मनवा पुरुबे लगल। গণেশ কাকু, তোমরা যে ছট পূজা করো, ছট পূজা কোন দেবতার পুজো? সূর্যেরই পূজা। সূর্যেরই পুজো। বিধির মধ্যে আমাদের তো মেইন প্রসাদ হলো ঠেকুয়া। না বিধিতে যে বিধি সাজানো হয় হ্যাঁ। মাটি করে, হ্যাঁ। ওটা কি মেন পুজো, কিসের পুজো করা হয় এটা? এটা সূর্যেরই উপাসনা। সূর্যের হ্যাঁ। ওখানে কি মানে ধান? সারা পৃথিবীর লোক তো উগন্ত সূর্যের পূজাটা বেশি করে, হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু একমাত্র আমাদের যে বিহারি সমাজ, এই সমাজটাই আছে বিকল্প, যেটা ডুবন্ত সূর্য এবং সূর্যের প্রত্যেকটা রূপের পূজা করা হয়। মধ্যে আগে এই পূজাটা সীমাবদ্ধ ছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন কোনো কাস্ট ভেদাভেদটা নেই, এখন এভরি কাস্ট এই পূজাটাকে মেনে নিয়েছে, সবাই করার ইচ্ছুক। 4 দিন। 4 দিন। প্রথমে কি বলে জানো এটাকে? প্রথম প্রথমটা হয় নাহায় খায়, নাহায় খায়। তারপরে নাহায় খায় মানেটা কি? নাহায় খায় মানে কি, ওই দিন মেইনলি হইলো যাতে 3 দিন 4 দিন উপবাসের জন্য যাতে পেটে কোনো সমস্যা না হয়, যার জন্য এর মধ্যে মেইনলি হলো লাউ। লাউটা অবশ্যম্ভাবী। লাউয়ের সাথে লাউয়ের একটা সবজি হয়, ভাতের সাথে আর কি লাউটা কম্পালসারি, সবাই খায়, তারপরেই উপবাসটা শুরু করে, যার জন্য ওইটাকে বলা হয় নাহায় খায়। নাহায় খায়। আচ্ছা, তারপরের দিন হইলো প্রথম অর্ঘ্য। সে মানে থালা বাসন সব পরিষ্কার করেন, হ্যাঁ। বাড়ি পরিষ্কার করেন। হ্যাঁ, ওই দিন হইলো খরনা। পরের দিন, তারপরের দিন সেকেন্ড ডে হইলো খরনা। খরনা। থার্ড ডে হইলো, খরনা বলতে কি এটা?
খরনা বলতে ওই দিন যে উপাসটা থাকে, রাত্রে যারা উপাস থাকে তারা রাত্রে ওই দিন ওই ইয়ে থেকে একটা প্রসাদ তৈরি করে বাড়িতে, ওইটা করে বাড়ির সবাই খায়, যে উপাস করে সেও খায়। ওই খাওয়ার পরে ওই গুড়ের ক্ষীর যেটা, আর হ্যাঁ হ্যাঁ গুড়ের ক্ষীর আর রুটি। রুটি। আর দ্বিতীয় দিন হলো, আর এটা দ্বিতীয় দিন। তৃতীয় দিনের দিন বিকালে প্রথম অর্ঘ্য শুরু হয়। বিকালে প্রথম হ্যাঁ, বিকালে প্রথম অর্ঘ্যের শুরুর সমাপ্তিটা হয় সূর্য অস্তের সময়। তারপরের দিন ভোরবেলা আমাদের যাদের মানত থাকে তাদের কোশি বলে একটা ইয়ে হয়, কোশিটা অনেকে কোশির ডালা বাড়িতে রেখে এসে তারপরে ঘাটের ডালা নিয়ে আবার পুনরায় ঘাটে আসে। তারপরে ডুবন্ত সূর্যকে অর্ঘ্য দিয়ে এই পূজার সমাপ্তি। ডুবন্ত সূর্য প্রথম দিন, তারপরে উদিত সূর্যকে তারপরে দিন হ্যাঁ অর্ঘ্য দিয়ে পূজার সমাপ্তি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমি আজকে তোমাদেরকে চ্যাংড়ামান্ডা যে ছট পূজা হলো কমপ্লিট ভিডিওটা দেখালাম, কিভাবে ছট পূজা হয়, কিছু কিছু নিয়ম যেটুকু আমি জানি সেটা বললাম। ঠিক আছে, আবার পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। চলো, টাটা।